ang unahan. Tatagkasa, palita og kuan kandila. Mo na itong idagkot dito sa dakong cross. Ayo. Kandila ra. Isa lang ka buok. Thank you. Tira palit. Ito paingon. Torong dakong cross dito ta magdagkot. So kabalo mo og asa ko karon. Nata karon diri sa Baryo Hayang. Mananghid ta diri sa kadaghanan nga magbilin ta diri og kuan sticker check sa dakong cross. So location to karon is nata karon sa Kantilan. Mga tao kuan bas-basay lang magbilin ta diri ah. Piso. Sticker check diri sa kasagbutan. So shout out din sa nag-request dire daw magbutang og sticker check manihan diri sa kasa, daplin sa dagat o atbang dito sementeryo. This is Papa Burns TV. Kamo na pa iguan ni.